नमस्कार बंधुरा आमी देवांजन यूट्यूब चैनेले आपनादेर स्वागत जानाई। भरा बर्षाय मुकुटमणिपुर जलाधारे जल छाड़ा खबर शुने आमरा दुई बंधु रातेई प्लान करी परेर दिन सकाले बेरिये देखते जाबो मुकुटमणिपुर जलाधार। सबुज बिस्टी भेजा जंगल के साक्षी रेखे 22 जून कंसाबती जलाधारे जे रूप देखलाम ता मने थेके जाबे सारा जीवन। सुप्रभात बंधुरा सकाल सकाल बेरिए पड़े आज के जाबो आमरा आरामबाग हुए मुकुटमणिपुर। जंगलटाओ देखे जाबो এই সময় সবুজে সবুজ হয়ে আছে বৃষ্টির মধ্যে। আর আমি বুবাইদার সাথে রয়েছি। বুবাইদাকে তো দেখেছেন, ডুয়ার্স ট্যুরে বুবাইদাও ছিল। চলুন ঘুরে আসি আজ সারাদিন। गाड़ीते गेले मूलत तीनटी रूटे अपनी मुकुटमणिपुर जेते पारेन। प्रथम रूटे कलकाता थेके कोलाघाट खड़गपुर बेलपाहाड़ी हये पौंछते पारेन मुकुटमणिपुर। द्वितीय पथे डानकुनी आरामबाग विष्णुपुर हये 212 किमी दूरत्वे चले जेते पारेन मुकुटमणिपुर। और तृतीय अपशान कलकाता थेके डानकुनी लेखेर जले बाहारी नौकाय हालका ढेउए भेसे बेड़ानोर अभिज्ञता असाधारण। एखान थेके सूर्योदय और सूर्यास्तो दारुण लागे। तबे बर्षाय जलाधारेर जल छाड़ार दृश्य आमार काछे बछरेर सेरा आकर्षण। जलाधार चारदिके छोटो छोटो टीला और सबुज जंगले घेरा। छाड़ा जले सूर्यास्तेर किरण रामधनुर मायाबी परिवेश तैरी करे। मेघ बृष्टिर मध्य आमार एइबारे ता देखा हलो ना। जलेर तांडवटा एकबार देखुन कि लेभेले जलटा बेरोच्छे। आज सकालेई जल छेड़ेছে, কাল রাতেও জল ছেড়েছে, তার জন্য সাইরেন দিয়েছিল। এটা দেখতেই আসা। কি আওয়াজ!
তো আসা বর্ষা মাথায় নিয়ে জঙ্গলমহল। গতকাল রাত থেকে কংসাবতী জলাধারে 4টি মেন গেট দিয়ে 5000 কিউসেক জল ছাড়া হয়। বাঁধের উপর থেকে ঘুরে এইবারে আমরা চলে এলাম জলাধারে ক্যানেল দেখতে। এই ক্যানেল দিয়ে 875 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে রাত্রির থেকে। ক্যানেলে দুপার সুন্দর করে বাঁধানো আর দুদিকে সবুজ ছোট বড় গাছে ঘেরা। ক্যানেলের শেষ প্রান্ত একটা টিলার পাশ দিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে। ঘন মেঘে ঢাকা মুকুটমণিপুরে সন্ধ্যা যেন আজ তাড়াতাড়ি নেমে এসেছে। চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে আসছে। বন্ধুরা, পোস্টটি ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে উৎসাহিত করবেন। দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। নমস্কার। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।